Ito gagawa ng daddy mo. Oh, natapon na. Okay. Hindi pa good. Dagdag mo pa water. Careful ka. Sige pa, konti pa. 7, dapat 7. Hop, look natin. Put mo muna, tignan mo kung 7 na. 7 Almost. Sige, pwede na yan. Sige. Careful. Ilan dapat? 17. Uy, kudami naman yun. Lagay mo lahat yan. Pagpag mo. Yan. Ano? Ilan na? More. Ilan na? Ilan na yung nalagay mo? Lagay mo pa properly. More? 7 dapat. Oh. Sige. O, last. Ilan na ba? Hindi na nabilang din. Oh. Properly. Baligtad mo. Wala. Sige, last. Oh, go. Okay. Uy! Tapos ka. Jump na! Jump. Properly. Baligtad mo. Yan. O, balagay mo na. O, sara mo. Properly. Very good. Oh, close. Close mo properly din. Sige, turn around. And then na. Done na? Saka na, hindi pa. Close natin properly. Close muna natin properly. Okay. Takip ma. Takip mo. Dito ko may takip. Wag na! Okay. And then na.